Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Demikian berikutnya syukur untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara pengirim berucapan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pengirim berselawat salam untuk Nabi Pemutian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun alasan buktian selalu terkirim peluru desani tunas ampun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia lewik lalu dosa salah teeku bayangkan lewik dosa salah. Nah ia buktian selalu kirim peluru desani tunas ampun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ini ketunasan diri, tunasan ina aman, tunasan mentolak, tunasan seninga anak, semangat anak, tunasan warga masyarakat, tunasan seluruh umat Islam, pengampunan ujuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ia lalu dosa salah peluru tiang sadari umat manusia ini. Lebih-lebih meluluh detia sahidup elik dosun atau elik kampung dasar sebalik mungkin. Keluian elik antara meluluh detia niki sakjari peteri atau peternak. Kadang elik dalam sak pegawaian bangkai isi kepepet syaidowo sakais ini kepada kaidowo banter di dua laku. Marak ni ke masih ada dalam kisah jadi peternak atau Arab sapi, Arab kau, Arab bebek. Kadang wah jaga bau kedojer beter isi timpang sapi bebek kau andik tua ledak nalik. Mawingan ke ye buktian kirim peluru desami kuatan kerengan dan istighfar tunas ampun ujub Allah Subhanahu. Marak nike masih hidup dalam hidup pelungguh detian sak bilang dulu. Pelungguh detian banyak anyaman hidup Bali, anyam temanok, anyam tebebek, anyam tedaru, bu ini terlepas. Bu manok tenike ini totok jejin beter, bebek nike ini rorok jejin beter, daru seanyam ini totok sengarik beter. Nah jelah perlu pelungguh detian iki kuat-kuat tunas ampun istighfar tunas pengampunan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kadang lan jual bebek sapi kau nike jual temanok bebek daru nike ye kedua untuk beli londo, ye kedua untuk beli ketopok, beli telepon, beli tangkup. Ane kusila sempurna terbaik ya abot-abot ya istighfar ya tunas ampun wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ia buat yang sebut teman mulai mudzakarah selalu yang kiring pelungguh desani tunas ampun wujud Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan adin sak teampuni baik dosa salah terjolok isi Allah Subhanahu wa ta'ala sendi iman pelungguh detian niki mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah
Allah Subhanahu wa taala takdiran pelungguh detiang niki membedait kanca bulan Rabiul Awal. Telu peristiwa penting bersejarah sak terjadi elek dalam bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid niki sak perlu pelungguh detiang umat Islam niki yakui kanan. Elek dalam bulan Rabiul Awal atau elek dalam bulan Maulid niki ia tak terbijaan Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elek bulan Rabiul Awal atau elek bulan Maulid niki ia tak hijrah pindah langan kota Mekah ojok kota Madinah Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elek bulan Rabiul Awal atau elek bulan Maulid niki ia tak wafat Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telu peristiwa belik besar terjadi elek bulan niki bulan Maulid niki. Ia tak terbijaan, ia tak pindah dari Mekah ke Madinah, kemudian ia tak wafat Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam elek bulan niki. Nah sehingga tradisi pelungguh detiang Ahlus Sunnah wal Jamaah niki setiap pendatang bulan Maulid but araan acara elek masjid telu cara, okey. Pertama arak bulan penyampah niki simbol beliau Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak tebijiran sak kelahiran. Kedua arak bulan nasi. Kedua arak bulan nasi, okey. Sin berkelur atau sin mataram. Nah niki simbol bahawa Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak hijrah pindah langan kota Mekah ojok kota Madinah sak ketelun arak penamat. Nah niki simbol Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat oleh dalam bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid niki. Nah, ia barak ni ke talian tradisi si beliau-beliau para pendahulu, para pengelingsir pelungguh detiang niki. Saya ingat telu peristiwa penting yang terjadi dalam bulan Maulid niki atau bulan Rabiul Awal niki. Kelahiran beliau, hijrah beliau, kanca wafat beliau. Nah, ia narak bulan penyampah, arak bulan nasi, arak penamat. Nah kemudian Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telahiran isi Allah Subhanahu wa taala ojok dunia niki paling kurang 4 tugas pokok beliau niki sak perlu pelungguh detiang yakni kanan. Sak pertama beliau telahiran ojok dunia niki ia jadi rahmat bagi seluruh alam. Beliau jadi rahmat bagi sekalian alam. Kedua beliau niki kelahiran jadi al-minnah ini teparang, okay? Ketelun beliau niki kelahiran jadi uswah. Keempat beliau niki kelahiran jadi wasilah. Nah sak pertama beliau niki kelahiran ujung dunia niki isi Allah Subhanahu wa taala adalah jadi rahmat. Nabi kena rahmat. Rahmat itu arti kasih sayang Allah. Periak isi Allah Subhanahu wa taala ia aran rahmat. Nabi manik Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dek kata ia utus kamu ojok dunia wahai Muhammad, manik Allah Subhanahu wa taala
melainkan yang jadi rahmat tiba selepuan alam. Be teparan aran alam selepu selain isi Allah Subhanahu wa taala, ye teparan aran alam. Ye kembe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun teparan aran rahmat. Sehingga selepu selain isi Allah Subhanahu wa taala, ia ciptaan isi Allah Subhanahu wa taala melalui nur isi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak biasa puluh yang sebut Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Lamun nabi karena kamu wahai Muhammad, manik Allah Subhanahu wa taala dekapa ya ciptaan langit kanci selepu isi langit. Lamun ya dek karena kamu wahai Muhammad dekapa ya ciptaan dunia kanci selepu isi dunia. Nah jadi pun ciptaan langit kanci selepu isi langit. Ciptaan dunia kanci selepu isi dunia adalah karena Nabi puluh detian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk puluh detian niki ciptaan isi Allah Subhanahu wa taala melalui benih seteparan aran Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawinani kelah bu teparan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah jari rahmat tiba selepuan alam. Nah busa keparan aran rahmat periak isi Allah Subhanahu wa taala neke kasih sayang Allah Subhanahu wa taala neke terbagi jadi dua. Sak pertama arak sama rahmat elik dunia doang, lagu ndik mau lemak rahmat tu akhirat. Arti milik dunia niki mau periak Allah Subhanahu wa taala, mau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, lagu milik akhirat yang tersiksa. Ndik mau periak Allah taala tu akhirat. Saya nikalah dengan kafir dan dengan munafik. Elek dunia niki tekican rahmat isi Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekican sehat, tekican rezeki sak luwe, marak nike lagu lemak demen wah mati kah mau rahmat. Ia mulai bisa karatul maut, ia elek mulai sengsara menderita celaka. Nah kemudian sak kedua rahmat nike tekican isi Allah Subhanahu wa taala elik dunia malik tekican isi Allah Subhanahu wa taala elik akhirat. Saya nike panjak Allah Subhanahu wa taala umat Islam sak beriman marantan pelungguh letian niki. Elik dunia terperiakan isi Allah Subhanahu wa taala. Elek akhirat pun terperiakan isi Allah Subhanahu wa taala, ndik tersiksa elek api neraka. Nah niki sak pertama beliau niki telahiran isi Allah Subhanahu wa taala ojo ke dunia niki adalah jari rahmat. Tiba selebu-lebu selain isi Allah Subhanahu wa taala. Niki sampun jelas Allah Subhanahu wa taala sampeyan nilai dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tentu Allah taala kanjeng selepu para malaikat berselawat ujug Nabi Muhammad. Makna selawat niku adalah rahmat. Arti rahmat niku adalah kasih sayang Allah, periak Allah. Najari ya curahan isi Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang periak niku ujug Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah demen wak sampean kasih sayang periak niku isi Allah Subhanahu wa taala. Ujug Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iyalah bun perintah pelungguh detiang
sak beriman niki isi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai selebut panjak sak beriman, sei-sei sak melet teriakan isi Allah Subhanahu wa taala. Nah demen wa sampean selepuk rahmat atau periak ngisi Allah Subhanahu wa taala tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ye bun bemanik Allah Subhanahu wa taala tiba panjak-panjak sak beriman. Wahai selepuk panjak sak beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai selepuk panjak sak beriman, pada jemput rahmatna, artinya ia terjemput periak Allah Subhanahu wa taala, ia terjemput kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ojok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui bacaan salawat salam. Nah niki sakumpul tekelam Jumat elek tau sak niki dalam rangka pelungguh detiang sak berselakar niki, pelungguh detiang nyikeun terjalani manik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sak suruh pelungguh detiang jemput periak Allah Subhanahu wa taala ni kan adet sak terperiakan isi Allah Subhanahu wa taala, adet sak terkasih sayang isi Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan selawat salam ojok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Busa berselakar niki pelungguh detiang nyikeun terbaca selawat salam ojok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu alhamdulillah elek gobuk pelungguh detiang dasan sebelik niki 3 kali seminggu ke secara khusus pelungguh detiang sak jemput periak Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isi bacaan selawat salam ujug beliau. Setiap malam Jumat elek masjid, setiap malam Rebo elek di keluar elek markas, kemudian setiap malam Ahad elek santren dalam. Nah jadi belik harapan pelungguh detiang niki ya jari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak teperiakan isi Allah Subhanahu wa taala, sak tekangan tekasih sayang isi Allah Subhanahu wa taala. Pokok nuwa Allah taala sak sopok nika ya periakan pelungguh detiang, ya demenan pelungguh detiang, walaupun sedasan sebelik ya merian pelungguh detiang, ya gedekan pelungguh detiang ndik narak kena nggih. Lamun wa Allah Subhanahu wa taala sasekek nika ya demenan pelungguh detiang, ya periakan pelungguh detiang niki. Marak nika masih sebalik. Walaupun selebuk warga masyarakat dasan sebelik nika ya periakan pelungguh detiang, ya berkasih sayang elek pelungguh detiang, lagu Allah Subhanahu wa taala sasekek nika ya andik demen elek pelungguh detiang niki tetap dia jari panjak Allah Subhanahu wa taala sak celaka, sak menderita, sak sengsara, walaupun sak bahagia ruang elek dunia marak nika. Nah buk dendek ya ebuk-ebuk ya abot-abot ya amalan selawat salam ujug Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih elek bulan niki, bulan Maulid niki adalah bulan selawat. Ia tak pelungguh detiang loyan dan dia berselawat salam ujug Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki sak pertama fungsin beliau kelahiran ujug dunia niki adalah jari rahmat. Nah sak kedua beliau kelahiran ujug dunia niki jari al-minna nen teparan. Al-minna niki makna nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat isin belik lagu ndik tua ending tebing si Allah Subhanahu wa taala. Be maksud niki sajari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ndik tua tunasan, ndik tua ending ujug Allah Subhanahu wa taala. Selung-selung pelungguh detiang niki tetakdiran jari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki nikmat sa paling belik ndik narak mudarat. Berdoa anak jari niki nikmat lengan Allah Subhanahu wa taala. Lagu kadang-kadang ini menimbulkan kemudaratan, kadang ini bangga anak kan ini ngelawan. Nah lagu lemun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat perbeng Allah Subhanahu wa taala sak selalu datengang rahmat,
selalu datangan kebaikan kebagusan elek dalam hidup pelungguh de tiang niki, baik niki elek dunia lebih-lebih elek akhirat. Nah niki. Kemudian saketelun beliau ni ketelahiran jari wasilah, keempat beliau ni ketelahiran jari uswah. Lagu undik mungkin ya bahas mungkin bila lalu insyaallah elek pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan pelungguh detian tekican bila umur tetap sehat wal afiat isi desida Allah Subhanahu wa taala. Sekedar niki mudzakarah tele malam sak mangkin niki kurang lebih tian tunas ampura sedalam-dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.